বেশ কয়েকদিন ধরে রাজধানী আগরতলা, রাধানগর সহ বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাইকারীরা প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো মানুষের গলার সোনার চেন ছিনতাই করে পার পেয়ে যাচ্ছিল। এবার এনসিসি থানার এসডিপিও সহ পুলিশ বাহিনী এই ঘটনায় দুই ছিনতাইবাজকে গ্রেফতার করলো। এই দুই ছিনতাইবাজ হলো বাপন নন্দী এবং সমীর মিয়া। এই দুজনের বাড়ি আগরতলায়। জানা গিয়েছে, পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করার পর বাপন নন্দীর বাড়ি থেকে 15 লক্ষ টাকার সোনার চেন উদ্ধার করে। মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন। আসামিদের 7 দিনের রিমান্ডে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার। एक्चुअली बहुत दिनों से पूरा टाउन एरिया में, जैसे कि चांदमारी है, एसडीओ चौमनी, अभयनगर, जयनगर, राधानगर, प्रगति स्कूल और ये रामनगर, इस सब एरियाज में कंप्लेंट आ रहा था कि कुछ बाइक में आके स्नैचिंग कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं लेडीज़, उनसे चेन स्नैचिंग करके जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ एनसीसी एक टीम बनाया। उसमें अभयनगर का ओसी हेड किया था। वो बहुत दिनों से हमने पूरा सीसीटीवी कैमरा देख के, ह्यूमन इंटेलिजेंस दे के पता किया कि एक आदमी है समीर मियाँ और बाबन नंदी, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। तो दोनों को हमने अरेस्ट किया और जब सर्च किया, समीर मियाँ के घर से अराउंड 13 गोल्ड चेन है और 2 सिटी गोल्ड है और एक ग्लैमर बाइक, एक रिस्ट वॉच, ये सब बरामद हुआ है।